Hi friends, welcome to our YouTube channel SBM Coaching Center. Friends, आज आम देखा तुम दशम श्रेणी साहित्य सिंधु पुस्तक जागबंधन कवितार प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। तो बंधुगण चलतु वीडियो को स्टार्ट करवा। जदि आपण मैंने प्रथम कर आम वीडियो को देखुंत वीडियो को लाइक कर दिंतु एवं चैनल को आमर सब्सक्राइब कर दिंतु कहीं चैनल आम समस्त प्रकार पाठ्यपुस्तक प्रश्न उत्तर ता सहित एवं पाठ्यपुस्तक गुड़िक इंपोर्टेंट क्वेश्चन पत्र गुड़िक आम आलोचना करुचु से जदि आपण मैंने जानवा चाहते आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। देखु एक नंबर कहला बंधनी मध्य उपयुक्त शब्द को बाछि शून्य स्थान पूरण कर। कौन ना नवजुगर डैश मान को जागी उठापी कहुई। नवजुगर तरुण मान को जागी उठापी कहुई। ठीक उत्तरटी बाछि पाद पूर्ण कर। लक्ष्य जीवने खेलाओ डैश धारा, लक्ष्य जीवने खेलाओ आलोक धारा। तापर देखंतु 3 नंबर संचित केउ पद। संचित संचित होची गोटे विशेषण पद। केउटी तिमिरर प्रतिशब्द हेबो। तिमिर अर्थ कोन सांग माने? तिमिर अर्थ होची अंधकार बा अंधार। तापर देखंतु 5 नंबर जीवा तंद्रा परस केउ समास। तंद्रा परस हब षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी भुवन एपरी अन्न प्रत्यय लगी तीनोटी शब्द लेख। भुवन भूयुक्त अन्न, पयुक्त अन्न पवन, धारयुक्त अन्न धारण, मरयुक्त अन्न अन्न मरण। तापर देखिबा निर्जर शब्द टिके संधि विच्छेद कले कौन हम? नियुक्त झर। कौन हम? निर्झर। तापरे क्षुद्र मूलक उत्तर गुड़ी देखिबा। बंधन हरा केउ मानक उद्देश्य कुहा जाइछि। बंधन हरा नवीन जुगर तरुण मानक उद्देश्य कुहा जाइछि। केउ मानक उद्देश्य ना तरुण मानकर उद्देश्य कुहा जाइछि। केउठारे आलोक धारा खेलेबा को कवि कहिसंती ना लक्ष्य जीवन मानकर जीवने आलोक धारा खेलेबा कवि कहिसंती। कवि कौन लुप्त हेबा को कहिसंती? जाति उपजाति लुप्त होगा कवि एठी कहिसंती। तापर आउ कोन कहिसंती देखंतु 11 नंबर कहार शंख ध्वनि रे दुख जला प्रशमित हेबो। महामानवर शंख ध्वनि रे दुखर जला प्रशमित हेबो। केउंटारे अमर गान गाइबा पई कवि कहिसंती मरण दुआरे अमर गान कहिनांती मरण दुआरे चरम अरपी गाओ रे अमर गीत। तो मरण दुआरे अमर गान गाइबा कहिसंती। तिमिर कारा भांगी देबा कथा कवि काहेकि कहिसंती? मानवर मस्तक रे जो अपमान गुड़िक संचित होई अछि ताहाको पोछि देबाकू तिमिर गारा भांगी देबा पई कवि कहिसंती। मरुपथरे कवि कौन सृष्टि करबाकू कहिसंती? मरुपथरे निर्झर सृष्टि करबा बा झरणा सृष्टि करबाकू कवि कहिसंती। सम्मुखे तब एठारे तबे तब बोली कहा उद्देश्य रे कुहाइछि? तब अर्थ नवीन जुगर तरुण मानक उद्देश्य रे कुहाइछि। भुवन सारा हसेबा पई कवि भुवन सारा हसेबा पई कौन भिन्न करबाकू कवि कहिसंती? जो तंद्रा परस को हम मनर जो तंद्रा परस अछि ताकू भिन्न करबा पई कवि कहिसंती। पुणी कहिसंती देखंतु 17 नंबर भविष्यतर तरुण माने कौन कले जागी उठियो बोली कवि कहिसंती? ना अतीतर जीर्ण जीवन को चिरिदेले भविष्यतरे तरुण माने जागी उठियो बोली कवि कहिसंती। विजयर माला घेनिबा पूर्वरु कौन हेउ बोली कवि कहिसंती? विजयर माला घेनिबा पूर्वरु अर्गल को भांगी पड़ू बोली बा राजी पड़ू बोली कवि कहिसंती। तला एथिला आपण मानकर 18 नंबर। तालो तो आम देखा सप्रसंग सरलार्थ। सप्रसंग सरलार्थ कौन कहिसंती? मरण दुआरे चरम अरपे गाओ रे अमर गान, पोछि दियो आजि मानव शिरसु संचित अपमान। देखंतु आमे यार प्रश्न उत्तर आमे सरलार्थ को आलोचना करिबा। संचित पद्यांशटी जागबंधन हरा शीर्षक कवितारू आनीत। आलोच्य प्रसंग रे कवि अनंत पट्टनायक मानववादी चिंताधारा परिचय प्रदान करिसंती। एटा होची एक कविता होची मानववादी चिंताधारा कविता।
ସେଥିପାଇଁ ଏଇରେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ମାନବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ବିଷୟରେ କବି ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ କବି ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ଆହ୍ୱାନ ଛୁଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଶୋଷିତ ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାରରେ ପଦପାତ କରି ଅମରଗାନ ଗାଇ ମାନବ ମସ୍ତକରୁ ଯେଉଁ ସଞ୍ଚିତ ଅପମାନ ଅଛି ସେ ଅପମାନକୁ ପୋଛି ଦିଅ ବୋଲି କବି ଏଠି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଭିନ୍ନ କରି ସେ ତନ୍ଦ୍ରା ପରସ ହସାଓ ଭୁବନ ସାରା। କ'ଣ ଲେଖିବାକୁ ନା ସଂଶିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଜାଗବନ୍ଦନ ହରା ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ତରୁଣ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର ଆଶାବାଦୀ ସୃଷ୍ଟିରେ ତରୁଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ହିଁ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରରେ ପାଦ ଥାପି ଅମରଗାନ ଗାଇବାକୁ କବି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ମରୁପଥରେ ନିର୍ଝର ସୃଷ୍ଟି କରି କୋଟି ଅନ୍ତରରେ ଉତ୍ସରେ ପ୍ରଦୀପ ଧାରଣ କରିବାକୁ କବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପଥରେ ଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ପରଶକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ସମଗ୍ର ଭୁବନକୁ ହସାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ବୋଧନ କବି ବା ଉଦ୍ବୋଧନ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଭାଜି ପଡ଼ୁ ଆଜି ଅର୍ଗଳ ରାଜି ଘେନ ବିଜୟର ମାଳା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଜାଗବନ୍ଦନ ହରା ଶୀର୍ଷକରୁ ଆନିତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ତରୁଣ ପ୍ରାଣକୁ ବୈପ୍ଳବିକ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନା ନାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବୈପ୍ଳବିକ ଆହ୍ୱାନ, ଏଇ ଆହ୍ୱାନଟାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ତରୁଣ ଯୁବକମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ନବୀନ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମନରେ ବୈପ୍ଳବିକ ଆହ୍ୱାନ କେମିତି ରହିବ ସେ ଉପରେ କବି ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ନା ବନ୍ଦନ ହରା ତରୁଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ କବି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ହେ ତରୁଣ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଏ ନବଯୁବକ ମାନେ ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠ ଏବଂ ଅତୀତର ଯେଉଁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅତୀତର ଦୁଃଖ ଜୀବନଟା ଅଛି ତାକୁ ଚିରି ଦିଅ ଏବଂ ଜାଗି ଉଠ ବୋଲି କବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବିପ୍ଳବର ରଥ ଶୋଷଣର ଏବଂ ପୀଡ଼ନର ପର୍ବତକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରୁ, ଯାବତୀୟ ଅର୍ଗଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଜୟର ମାଳା ଘେନନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆମର ଏଇ ଜାଗବନ୍ଦନ ହରା କବିତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଏମିତି ଜାଣୁଥିବା। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।